आज आमचे गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर सर त्यांना स्वातंत्र्य दीस त्यांच्यानी सांगले की येता त्या मंगळाराक ते नगरपालिकेन येवन जे फोंडेची जी समस्या ते जाणून घेतले म्हणून. तशेंच आज सर आयले आनी सगळे ऑफिशियल्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, सिवरेज डिपार्टमेंट, सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आशिल्ले तेन्ना सरान आनी हे कावन्सिलर आशिल्ले सगळे सरान सगळे समस्या जाणून घेतल्यो. कावन्सिलरांनी प्रत्येकान सांगलें आपल्या आपल्या वॉर्डान जी समस्या त्यो सांगल्यो. जे नागरीक आसा फोंडेचे तांच्यांनी बीन सरा कडेन ज्यो समस्या त्यो मांडल्यो. सरान जाणून घेवन ऑफिशियल्स आशिल्ले तांकांय बीन सांगलें की ही कामां आसा जी गरजेची कामां आसा ती बेगीन जावपाक जाय आनी चड करून आमची उदकाची समस्या चड आशिल्ली तेंय बीन सरान सामकें मनान घेवन सारकें मुखार काम घेतलां. तशेंच आज सरान आयले मुद्दामून आनी फोंडेचे सगळे समस्या जाणून घेतले बद्दल हांव खूब तेंचे आभार मानता. कित्याक आज फोंडेकारांक खूब गरज आशिल्ली. जशें डेंगू केसीसूय बी खूब वाडलेले आसा तेंच्यांनी बी तेंय बीन सांगलां हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगून आपूण बेगिना ते फॉगिंग बीन करपाचें ते करून घेतलो बीन. सो पालकमंत्र्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी तांचे कडल्यान कामां करून घेतले. हय घेतले आनी ते आयले बीन आनी तेंच्यांनी सांगलांय बी कितें एवरी ट्युजडे मंगळाराक प्रत्येक मंगळाराक ते हांगा आसतले 3 ते 5 पर्यंत ते आसतले. हय लोकांचे जी समस्या ती जाणून घेवपाक ते हांगा आसतले. येस. गटार क्लीन थोडे कडेन जालें ना म्हणून ना ते कितें जालें बाय इलेक्शन बी फोंड्या आशिल्ले आमचे वर्कर्स आशिल्ले ड्युटेक म्हणल्यार हे केल्ले. आज मागीर ते मार्च खरें म्हणजे मार्चान एप्रिलान गटर प्री मॉन्सून चालू जाता. आमचो मातसो 1 म्हयनो लेट जालो. हे वर्सा 1 म्हयनो लेट जालो तरी सुद्दां सगळे वॉर्डान जाला. तुमी पळोवपाक शकता फोंड्या वाठारांत 15 वॉर्डान म्हाका दिसना की ओवरफ्लो बी जाता अशें म्हाका दिसना. एक तर हांगा पोस्टा कडेन मातशें कितें जाता नालो खूब वयल्यातल्यान शांतीनगरांतल्यान उदक येता तो एक जाता ना. आनी बाकीचे खंय तरी तुमी 15 वॉर्डान पळोवपाक शकता खंय तशी व्हडली समस्या ना. गटराचो व्हडलो असो इशू ना. एक आतां तुमी जागाचे बीन म्हणल्यार एक 8 दीस चवथीचे 8 दीस पयलीं जातले काय म्हणटा कितें सायनबोर्ड कितें आज 18 तारीख हय आमी आतां ट्राफीक सेलाक कळयतले तशें जाल्यार ट्राफीक सेलान करपाक जाय. आमी आतां हेच विकात आमी पण तांकां फॉलोअप बी जावंक जाय. नाल्यार चवथी सोंपोवन प्रॉब्लेम जाता. ते भरपूर लोक येता सांजचे. ते करून घेवचें पडटा तांकां फॉलोअप दिवचो पडटा. फॉलोअप करतले मागीर डेप्युटी कलेक्टराक बीन सांगून मुखार बेगिना बीन करतले आमी. आनी थोड्या पयलीं मार्ट एक दीस 8 दीस पयलीं हय 8 दीस पयलीं आनी तुमी थोड्या मार्टांक पयलीं परमिशनां दिलें ताजें इन्स्पेक्शन जावचें अशें कितें जालां की मार्ट बी थोडेशे आसा न्ही तांकां ट्रॅफिकाच्या संदर्भांत पयलीं परमिशन कशें दिलें ताजें हें जावचें म्हणून इन्क्वायरी. ते विशाल मेगा मार्टा लागून इशू जाल्लो. तो कन्सर्न कावन्सिलर आसा तेणी म्हणजे तो इशू रेज केल्लो. ते तेजे बीन हें जालां न्ही की अंडरग्रावंड पार्किंग तेणी थंय बीन इन्स्पेक्शन जो कन्सर्न कावन्सिलर आसा मागीर आमी आनी चीफ ऑफिसर वचून इन्स्पेक्शन करतले. कितें पार्किंग चड पळयत जाल्यार बागायतदार पळय न्हू थंयच चड जाता ट्रॅफिक. ते कित्याक जाता ते खंय डेवलप जाता गाडी पार्किंग करता दोनूय सायडीन पार्किंग. हय आज आमी कितें आसा पालिका आतां आमी जे वेंडर्स आसा तांकां जे रिहेबिलिट करतले ते समोर जे आसा पळय तांकांय बीन जे बसता आतां स्ट्रीट वेंडर तांकांय बी थंय व्हेले की मागीर मातशें पार्किंगूय बीन मेळटलें. येस थँक्यू. आज आयले आनी डिस्कशन जालें. सो कितें जालें आजचे मिटींगेंत? एक गजाल आमी लक्षात घेवपाक जाय ती म्हटल्यार न्ही फक्त फोंड्याच खंयच्याय प्रांतांत रिजल्ट आहे तर लोकांचे विशय उरपाक जायना. विशय जे आपण तो आसा ते सुटावे जावपाक जाय जेणे करून प्रत्येक व्यक्ती जी आसा पळय ती व्यक्ती आपल्या दुसऱ्या पद्दतीच्या कामाचेर लक्ष दिवंक शकता. दुसरें आमी आमचो डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो मोठ्या पद्दतीन मुखार व्हेलो वचून जर जाय आमकांय बीन म्हणजे इलेक्टेड लोक जे आहात तांकांय बीन मागीर संवय मेळटा दुसऱ्या कामाचेर लक्ष जाल्यार त्याच विशया उरले जर जाय गुरफटून जाल्यार मुखार प्रगती जायना. आनी म्हजो मुख्य हेतू कितें जर जाय हांगसर येवन मेळपाक आनी लोकांक विचारपाक आनी सांगपाक जाल्यार हे बारीक बारीक इश्यूज जे कितें आसा एखादी कुटुंबाचो इश्यू आसा एखादी पब्लीक इश्यू आसता वॉर्डाचो इश्यू आसा सॉर्ट आवट जावपाक जाय. सॉर्ट आवट जालें की मागीर ताका रिलीफ मेळटा एक जालें आनी दुसरें म्हणजे तो दुसरें बरें कामां आसा म्हणजे विचार करूं शकता. सो आज म्हाका खूब बरें दिसलें की जे विचार करून हांगसर आयलो की उदका प्रॉब्लेम आसा फोंड्या खरो हांगसर उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. म्हज्या फक्त बोरयेची ल्हानशा भागांत आसा तोय विशय आनी हो विशय सॉल्व जाता. म्हणजे पण आज आमी जेन्ना हांगसर बसतले बाब तेणें एनओसी दिवंक जाय आमी करपाक शकता सॉल्व करपाक. सो मेजर खंयचे इश्यू डिस्कस जाले आज? एक मेजर इशू जाला तो उदकाचो.
दुसरो आमचो इशू जालो तो सिवरेजी संबंद. तिसरो जो आसा पळय तो हेल्था संबंद. 3 विशय आज डिस्कस. रोड्सा बी विशेष कोण उलोवना. हेजी कंटिन्यू उरतली फॉलोअप पाणी म्हणून तर हांवें म्हणटा दर मंगळारा येतली. सो प्रत्येक मंगळारा येतले मंगळारा सांजचे प्लेन. सर आजचे इश्यू आहा ते फुडल्या मंगळारा फॉलोअप जातले. आजचे इश्यू म्हणजे कामाची पद्धत तुम्ही आता पहिला असते ते इन्स्ट्रक्शन देऊन ताका ती फायल घेऊन येवंक जाय सांगता. घेऊन फायल घेऊन आयलं म्हणजे कितें ॲटलिस्ट म्हज्या डिपार्टमेंटान म्हज्या रोखडी प्रॉपर मान्यता दिवपाक पडटा. दुसऱ्या डिपार्टमेंटाच्या फायलीचो नंबर हाडून सांगता जेणे करून म्हणजे ऑफिसार अधिकारी आसा म्हजे कडेन 2 अधिकारी आसा कमीत कमी. एक आसा तो डायरेक्टर लेवलाचेर आसा जो WI डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर जावता. त्यामुळे ते फायली त्या डिपार्टमेंटान आमी ताणी परस्यू करपाक. सो मंगळारपर्यंत सुटावे करपाचो प्रयत्न करता. बरोचसो सुटाव जातलो. थँक्यू. 120 सर्विसस दिले आम्ही पूण खरो लोकांक फायदो जाता फायदो तर पळोवपाक जाय न्ही. पूण केन्ना कळटलें आमकां हें जेन्ना आमी डिटेल्स घेतात तेन्ना आमकां कळटलें. म्हणटकच ज्यो साबार केसी आसा पळय न्ही त्यो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचे आसूये एनिमल हजबंड लेवलाचे आसूये ते एक लक्षात घेयात आमच्या गव्हर्मेंटान जवळ जवळ 150 स्किमी केल्या. ट्युशन जे आसा पळय न्ही भुरग्यां खातीर एक म्हटल्यार 12 पैकी फोंडा नंबर 1. एक लक्षात घेयात फोंडेचें आनी एक वैशिश्ट आसा. आनी वैशिश्ट कितें आसा आख्खे गोंयभरच्या लोकांक जोडपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें फोंडे करता. फोंडेचीं देवळां आसा लक्षात मंदिरां जीं आसात पळय न्ही ते मागीर मंगेश मंदिर आसूये तुगेलें शांतादुर्गा आसूये म्हाळसा आसूये शिवरेचे कामाक्षी आसूये नवदुर्गा आसूये आख्खे गोंय गोंया अशें ना. आख्खे गोंयचे लोक येवन जोडपाचें संस्कृताय आमगेर मुखार दवरपाचें काम आसा पळय न्ही तें अंत्रूज महाराज जाता. आणि त्यामुळे अंत्रूज महाल जो आसा पळय न्ही तो उदका संबंदी फाटीं उरचो न्ही लायटी संबंदी फाटीं उरचो न्ही रस्त्या संबंदी फाटीं उरचो न्ही ही म्हजी भावना आसा. आणि त्यानुसार मुखार एक 4-5 महिने अफकोर्स नंतर परत मागीर पळोवया सरकार जातलें हातूंत दुबावत ना. पूण सद्याक आमी एक 4 म्हयन्याक 5 म्हयने आमकां रोड मॅप जर थारायला जर जाय जाल्यार आमी हेचेर करूंक शकतले. इतलें हांव सांगून तुमी हांगसर सगळे आयले. हांगसर फोंडेचे लोक आसात पळय न्ही तांची अडचणी कितें आसा जर जाय तर तुमी दळवी किंवा आमचे कावन्सिलर्स किंवा चेअरपर्सन त्या तांचे पयलीं सांगची. आमचे बोरयेची कोण येयला आमचे शेवटेचे येयला पळय न्ही तांकां मागीर येयला. ओके. म्हाका विचारताले म्हादई संबंदी. म्हादई संबंदी अजून पान हालूं ना कारण मॅटर इज द कोर्ट. शेजारी संबंदी तें कितें उलयतात पळय न्ही तें कांय जावचें ना. हांव क्लियर सांगता म्हजो अनुभव जो आसा पळय न्ही शासना भितर आनी अशा प्रकारच्या प्रकरणां भितर कांय जावचें ना. ओके थँक्यू. आज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD जसं त्यांनी 15 ऑगस्टाक सांगिल्लें स्पिचान की आपण दर मंगळारा हांगा येतलो 3 त्या म्युन्सिपालिटी येवन आनी लोकांली गायना आयकतलो. सो त्या प्रमाणे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर हांगा आयले 3 पब्लीक आशिल्ले आनी ऑफिसर्स. सो लोकांले वेगवेगळे गाणे तेणें आयकले इश्यूज आयकले आनी तातूंत आमी सुद्दां इश्यू सांगले की मेन आसा तो उदकाचो इश्यू. सो उदकाचो इश्यू तेणी सांगला की खूब कडेन म्हणजे सप्तापाट प्रभुनगर खडपापाट तो तळे दुर्गाबाट आनी पुर्तगल नगरी तशें थोडे खडपावन एरिया हे सगळें आमी सांगलें की हांगा थोडें उदक लोकांक सारकें मेळना. सो तेणें आयकून घेतलें आनी तेणी सांगलें की एक प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय आनी डिस्ट्रिब्युशना खातीर तेणें थ्रू WRD थोडे सजेशन तांचे ऑफिसराक दिलें आनी फुडें ते परत 15 दिसान येतले आनी तेजे परत आढावो घेतले की तेणी सांगलें की प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय उदकाचें खंय ऑटोमेशन जावपाक जाय टू पंप वॉटर. सो ते सुद्दां थोडे कडेन आतां शांतीनगर एरियान ते ऑटोमेशन करता. जशें सराफान सांगलें इंजिनियर की तो ऑटोमेशन करतले तो उदक पंप जातलें थ्रू ऑटोमेशन. सो हे उदकाचो इशू तेणें घेतला WRD मिनिस्टर आनी ते फुडें परत घेतले आनी परत तेजेर चर्चा करतले. सो फॉलो करतले. सो आतां तेणें थोडे डायरेक्शन्स दिला कशें फुडें वचपाचें तें आनी कशें उदक आमी कशें ट्रिटमेंट जावपाक उदक कितें जाल्यार ट्रिटमेंट उदक जावपाक जाय चड प्रमाणांत जावपाक जाय. थोडी टाकी बंद आसा त्यो सुद्दां टाकयो रिवायव करपा खातीर थंय उदक पडपाक जाय. सो तें पडपा खातीर आमकां प्युरिफिकेशन उदकाचें प्युरिफिकेशन जावपाक जाय. सो ट्रिटमेंट जावपाक जाय. प्युरिफिकेशन मीन्स ट्रिटमेंट. सो तें सुद्दां तेजेर तेणी लक्ष घातलां आनी तो एक इशू जालो. तशें बाकीचे आमी इशू केलो हांवें रेज केलो की विसर्जन पॉयंट गणपती विसर्जन पॉयंट हवेली आनी केळब्या कुट्टी हें बेगीन जावपाक जाय. चवथ लागीं पावली तेजेर सुद्दां तेणी आमकां पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिले मिनिस्टरान आनी तेंचे इंजिनियराक डायरेक्शन दिलें इमिजिएटली ते 1 म्हयन्या भितर जावपाक जाय. तशेंच आमी एक ब्रीज आसा
मेस्तवाडा टू हैदराबाद स्कूल मोकरे करता भुरगीं थंयच्यान वता तो सुद्दां एक्सपिरियन्स सँक्शनाक गेला ते सुद्दां त्यांनी डायरेक्शन दिलें की फुडले मिटिंगे पयलीं हे सगळे जाग्यार पडपाक जाय आनी बाकीचे लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आशिल्ले इश्यू आलो हय सिवरेजीचो इश्यू कितें जाला आतां पावस पडले कारणान लोकांक कनेक्शन दिवपाक मेळना रोड कटिंगाक कनेक्शन दिना आतां कित्याक ते कनेक्शन दिवपाक कलेक्टरा कडेन परमिशन जाय पडटा सो पावस जातकीच इमिजिएटली ते कनेक्शनूय सुरू जातलें सो तो एक इश्यू क्लियर जालो सो आतां तेन्ना ऑक्टोबरान बीन तेजें काम सुरू जातलें तशेंच LT लायन हांगा ST लायन जाली तर LT लायन जी आसा ती सुद्दां एस्टिमेट करपाक तेणी त्या प्रमाणे सांगलां मिनिस्टर कन्सर्न ईक सांगलां इलेक्ट्रिसिटीचो की ते तेणी एक एस्टिमेट करचो LT लायनाचो तशेंच आमचे म्हाजे वडील रवी नायक तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले आमदार आशिल्ले हांगा स्वर्गवासी रवी नायक त्यांनी फूल कुट्टी खांडेपार तशेंच थंय 8 कोटीचो न्यू पायपलायन घालपाक कित्याक ती आतां जी पायपलायन ती करोड जाला सो ती न्यू पायपलायन घालपाक सुद्दां तो एस्टिमेट केल्लो तो सुद्दां आज एस्टिमेट सरफान सांगला त्या प्रमाणे आज तेणें सांगलें की तो ऑलरेडी पणजे ही मापारी कडेन आसा तो मापारी कडेन पावलो सो तें सुद्दां आमी न्यू पायपलायन घालपाक कित्याक ट्रिटमेंट जालें वो डिस्ट्रिब्युशन जावपा खातीर प्रॉपर नवी पायपलायन जाय तशी फोंड्या खातीरय ती जावपाक जाय ती सुद्दां फुडें एस्टिमेट तेजो जातलो सो ते बरे आसा इश्यूज खूब इश्यूज हांगा आमी लोकांनी मांडले आमी कावन्सिलरांनी मांडले